ক্রস করে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের যারা আছেন তারা এখানে তীব্রভাবে এখানে দাঁড়ানি একটা খাদ্যদলের টেম্পোরারি বেড়া এখানে তৈরি করা হয়েছে। আর এই সাইডের এখানে দৃশ্য দেখুন জাতীয় পতাকা লগে নিয়ে खुलुमखा हाइना लामसो खामने तावतो सं जत दङ टिमनाय तंनाय आं दङ जाकब तिनिन प्राइम टाइम हाइना हाइ जों माने ककचेर लायनाय जों जतन साइमानो भारत हाकतरनि चिनि त्रिपुरा हास्तिनि नांजाक बॉर्डार्स बांग्लादेश जेफ्रुन सिमिं गप चेन संखा बरकनि शेख हासिना नरै शेख हासिना खारि थांखा आपन सिमिं तेबो बांग्लादेश प्रॉब्लेम दङ बांग्लादेशी हापाइमानि त हिंदू मुस्लिम त्रिपुरा हास्ते हापाइमानि त सालबात कोरिया तकमा तैमासे सालबात करो फियाबा बांग्लादेशी हापाइमानि सालबात कोरिया फियाबा जों नुगै मानखा बोबाग्रानि कायसा पोस्टबो बोबाग्राबो ताबो वाना जाक बांग्लादेशनि जे सिचुएशन हिंदू रकनो बेलाखिनो सातुइ दङ तै आरोबो नरक नुगै मानखा इस्कननि खरकसा गुरु चिन्मय कृष्ण दास बनो रमजाखा बनो फियोक्लिया बांग्लादेश इस्कन बो बैन खलाइरे जाखा तै जराकेसा सकां बोबाग्राबो फेसबुक लाइव आ ककनो साका कके अमसे CRPF हिंदी BSF हिंदी हाइकेबा आसाम राइफल हिंदी त्रिपुराव बेलाखिनो काइसुमै डिउटी खलायनानि नांनाय तै लोकल पुलिस हाइकेबा त्रिपुरा पुलिस तियासार बरक बक खलायनानि नांनाय कके आसुकनो डिउटी खलायलायो आसुकनो क्राखे खलायलायो जेरानिया रेलवे स्टेशन मानजाकनाय ओ पियारबारि थाना कलेश्वर मानजाकनाय यां त्रिपुरानि कुना कुनाव बांग्लादेशी सालब्रंनो मानजाक दङ हेबा जों नुखांके खक्से कलक निसिम नुकजागो खक्से कलक निसिम नुकजागो खक्से कलक सारा बरक निखे नुस नुकजागिया माने हिंदू 10 खे बेलाखिन कम हिंदू 10 फायो फिया बांग्लादेश नि जे अमाहाय सिचुएशन न नुगै अलरेडी वाना जाकनाय न त्रिपुरा सारक तै कुबुनि वाना जांनाय वाना जागिया तांके त्रिपुराव जे चिन्मय कृष्ण दास न इस्कन बेन खामिनियागलो हिंदू रक तेबो खानांलायजाक त्रिपुरा हास्तेबो सालब्रुम न बांग्लादेश हिंदू रक हाइके माइनरिटीज रक सातक जाक गहनै वार्निं रमानि नुगो अगे भारत हाकटरनि मिनिस्ट्री रकबो लेटर हलायमानि नुगो तै आमन बिसिंगबो चिनि त्रिपुरा हास्तेबो तब रिजनल पार्टी त्रिपुरा मथाबो जेफ्रो तालनि सिकां लाहिबो तो हिमलाख्या जेफ्रो सातक जाका पुंथै बारा कक बरक सानाय चाकमा तै मक रक बरक सिलेक गैबो था जाक पुरो आप्रो खरांथि सलाख्या आमा हायनो ताबो हालक देरा जाक तेबोदा त्रिपुरा हास्ते बांग्लादेशी हापाइनो हाबैन दङ साइमानिया बोसोक हाबै दं सालबात कोरिया जों जतन साइमानो हाबै दङ नुगै मानखाना मियाबो हास्तेनि मन्त्रि अक्राश्री डक्टर मानिक साहा साका जे शेमुली ट्रेवल्स बांग्लादेश एटेक खलाइजाखा आरोनि थुरुकसा रकबाय बांग्लादेशनि थुरुकसा रकबाय एटेक खलाइजाखा यागलो खुबबाय थां साका हास्तेनि मन्त्रि अक्रा आमो चिनि थानि बाइक टुकरी मांगप्ली सिमफोनो नासिदे आ मांगप्ली नति तब के बांग्लादेश अमसुक प्रॉब्लम सिचुएशन दङ त्रिपुरा हास्तेव तेबो बांग्लादेश हापाइमानो ताम ग्यारेंटी दं जे हिंदू 1 हाबिया नै सिमना साइटिबो दिल्लीनो आइचुक आइप्राम रकबो डिउटी थानाय लागाते रक नुगो फाइमानि बडाब खलाय अमंखा ससुरबारि मदरपुरी बांग्लादेश नि फायर तंफाय अरब दङ कक गाके कि त्रिपुरा सिमिं दा रुजुसिनाय याबा जों बेलाखिनो वानसुक टेक्लायो दिनैनि प्राइम टाइम कगफोन कलक नाय फियाबा बेलाखिनो वानसुक जोंनाय तिरक हायना हाय बानो बांगो लीडर्स बाय लीडर सिमिं कक बांग्लायमानि मांगप्ली नुकजागो लीडर्स बाय लीडर सिमिं कक बांग्लायमानि मांगप्ली नुकजागो जे ताबो बांग्लादेश नि सिचुएशन आमो टोटली त्रिपुरा हास्तियो दिल्ली न नों नुगियाफोनो जे नुकमानि मीडिया काओ जे नुयेखौ नुगिया पारङै थाङो नुकना बांग्लादेशी रकनो तौनानि बागै त्रिपुरा हास्तायावबो फाय आसाम पुलिस रक रमित लांमानि नुकमानि खेबा नुकजागो फेबा नुगिया ओइ बोसो खाबै अर तङै तंग त्रिपुरा सारकनि पपुलेशन तिनि बोसो बयबाक्स मोनैलायो नेम अफ द डिलिमिटेशन सिकिरुय राजनीति खलायलायो नै यस नरक साइमाना जिरानिया SDM नि आन्दाराव हाइकेबा ताबो उल आगरतला ब्लक खयरपुर ब्लक नि बिसिंगो खबजाक साकबाय थां जे TSF नि XGS जन देब्रमा ताबो प्रेजेंट TSF नि खलाय दङ बनि प्रोटेस्ट खामे उनुखाना जनरल सुनामै दङ जनरल एडिसिनो जनरल सुनामै दनिखा आमन तिखे खरांथि सालायनाय ग्रै रेली खलायनाय ग्रै फेबा लीडर बाय लीडर आं काहाम हनि बलायलायो फेबा जतन साइमानो साबा काहाम साबा हामिया लुकरक जतन साइमानो
थेबा लीडर बाय लीडर के सालायो yang Khairpurni tini divert mango Bangladesh ni topic go leaders with leader Tiprasar walai mani topic divert sengkha yang tabuk radam hompur ni je BC ola Agartala ni Khairpur RD block ni document to tam senamui tongha PRTC wo general senamja ke to pan pai khable general se ing tongha truk khlai Tripura hastre busuk om haitlang thangjaka amono ke kebo chair laine krei थेबा तिनी लीडर्स बाय लीडर्स संके वाले लेयो yang Bangladesh ni situation hamya salbrungno habai tongfayo Tripura ni permanent solution tamo Tripura sarok ni jodi no thangsa tongkhangke salsa je microscope ni mani a microscope nani tai bisile dele digeno tini kok tuma thumnai pro ngai oma heke kok masao tamke Bangladesh ni tui jotono khanang layo Hindu ni khanang layo phiaba a Hindu no khanang na thangti niwo oro tonei India o Tripura o tonei truk mani kok borok kok mix ngui tongo kan mung kemawi tongo chumung kemai tongo samung ni mung rok kemai tongo dabuk sana thangang ka hainai sana klayo Swami Vivekananda hnei se tini buisiniwo astobol hni tai sinilia jeng tini bo haura Chini Saidra hinko joto Tripura saro Saidra tui hni hinko je Champonagar tolani siming botola jora yang jerani ya tui khumulung tui dosram tui madop tui je thangmani orebon tui je tui thangmani a Saidra tui sano tini bo Saidra no hni hinko phiaba mung register ta mungjak haura ama haikeno tebo problem tong haike o jaka nukjakha Tripura sa leaders rok walai laijak bobai bok kokno ken ke buji laya botam shaka logo no ho phailayo ho salayo actually Tripura sarok ahini bagino tapsu joratei permanent solution mainena jeng social media o kabang ku no post nugui mangkha ki omoni bagi to oma hake mota sanamjaka phebo salbrung no Tripura sarok birman jingjal ngui tongo tai kok omo salayo tini jodi Tripura sani chief minister khangke tini yathek lai kamna de nangkhumu hni pheba afrokeba master minded rock asungno rajniti thunglayo post power kuno nangya permanent solution nango honi par khlaile tin hain hai kabitong tini kapkha next government obo hain hai kapnani nangnai jodi omo haino ngui tongkha haike hain hai Bangladesh baklaine je Chinmoy Krishna das ni bagi jotono khanang laija khato nangnani kokno bono sobui tonikha iskono ben khlai jung nugui mangkha jung belaikhon selengo jung o mangpilino jung orobo phunungna musungya je chini Bharat hakotron chini bana chini o proud chini bana o bana ni tui Bharat hakotron ni ha ni tui bisuk borok thui rekha azadi khlainani bagai pheba tini Bangladesh degree college hindi university hindi Israel ni flag by India ni flag no borok juta kahoman khlais tongsio haike Tripura hasteo sing kaisa great movement nugui mangkha chini Tripura hasteni joton sei nami dami hospital ILS hospital Agartala orotai Bangladeshi rok orotai borok sakma naijagya totally bodo khlairka actually Bangladesh ni jatayat se totally bodo khlaina ngotai je Bangladesh ni phainai thoroksa punung tu Hindu punung thu detain se khlaina nangkha amoni tui khorang amos choba khlailai nani nangkha chini Bharat hakotor ni banano jungno nasil jago Bangladesh ni phiaba orono phai tongphayo oma haijasung movement khaina nangkha tai jung kubuni bosong bangi thangkangke ajaga mix ngi phaikangke buike plus point ngi tongo Tripura sa hani besarok minus point ngi tongo jung jotono chini organization nugui mano bodde burma jomatia nuatia kolai murasing irai sirai hini jung kabangku no nugui mano belaikeno joton se minus point thangi tongo Tripura sarok haike bufru seriously wansuknai push and power sak no kereng sikukma gosia oi ebares ke thangai tui dulei dofani bagi sebga tu manai hasil lukrok tini bona singjak haike omo kubuide ngui mano boskango balai no wana masincha boskango Tripura sarok ni thinang tamno তো সারা বরাকবেলি থেকে হাজার সহযোগীরা এটাতে অংশগ্রহণ করছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার দোলাই থেকে আইছেন আমরা দোলাই তো শুনাই দোলাই এবার ক্যান্ডিডেটও আসলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট আমার বন্ধুদের কুন্ডানি মারছে 5 সপ্তাহ আইসি কইছি ক্রস করমু এখন আমরা ওইদিকে যাইমু হয়তো মৃত্যুবরণ করমু কিন্তু ওইদিকে যাইমু ওইদিকে যাইমু কোনো অবস্থায় এগুলো মানা যায়
এখনো সময় আছে, শুধরে গেলে ভালো। আদারওয়াইজ তো আমি শুনেছি, আজকে আমি হলে ঢোকার আগেই এই খবরটা আমার কাছে এসছে। এর আসল সত্যতা আরও আমি যাচাই করে তারপরে আমি কমেন্ট করবো এই বিষয়ে। কিন্তু যা হচ্ছে সেটা ভালো হচ্ছে এবং মানে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে ওরা অত্যাচার করছে সারা বিশ্ব দেখছে। আমি আশা করি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এইদিকে নজর রেখেছেন এবং যথাসময়ে যথা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন এবং আমরা সেই দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমাদের ত্রিপুরার যেখানে প্রশ্ন, আমরা 4 দিকের মধ্যে প্রায় 3 জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের বর্ডার। কাজেই আমি বিএসএফ এবং ডিজি সাহেবের সাথে কথা বলেছি যেন তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং সেই দিশেই কাজ করছে সবাই। বাসের ব্যাপারে বাসে যে ত্রিপুরার যে যাত্রীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? না, আমি বললাম তো, আমি যদি কনফার্ম বিষয়টা আরো জেনে নিই তারপরে আমি কমেন্ট করবো বিষয়টা। আমি তো খবর এসছে, কিন্তু খবরের সত্যতা যাচাই করার পরে আমি ফাইনাল ডিসিশনে আসবো। স্যার, আরেকটা বিষয়, আপনি কালকে এটা দেবেন না বলছেন, এই বিষয়টা আপনি কিভাবে? এটা তো তাদের মতামত, আমার জানা নেই, এটা ব্যক্তিগত মতামত। আমার তরফ থেকে কিছু, কারণ আমরা তো ডাক্তার হিসাবে পেশেন্ট হচ্ছে মেয়ে, তো এটা যে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কিছু করে থাকে সেটা উনাকেই আপনার জিজ্ঞেস করতে হবে, আমার তরফ থেকে কোনো উত্তর হবে না। Hai prime time sakalna klaipiro fast food hai gab restaurant samung tangjak samung khlaina ni krung borok ni bagi belakino koktoma kaham 12,000 ni siming 20,000 jora beton manai salary manai Tripura hasiono bairao thana nangya belakino opportunity dati no krungdi Avians kitchen Jongpuijola gal school ganaono takhuk pol rangkhol bai bokatal business khulukmani binro borok nangui tongo khorok nei vacancy abagi dati no krungdi leria karai omohai opportunity no tayakadi samung krung rok Sangmani jora hapaika haipano o hani besarok tuini bagi bahike lamao basimatong naidi mangpli tuini kaham nangnani bagai coba khlaileo hani bagai bo coba khlaio ahino chini thani kaisa mangpli tui kaham nangnani bagai tabuk bo sanmung omongkha Mandai constituency ni bisingo khobjak athuk kothang amsaini lukurok norongui mankhana borok tabuk bo tui kaham manungya haige bufro tui kaham manung sinai hai khlaino শুধু এমএলএ নো হন্নাইয়া যে চেয়ারম্যান লেভেল হাইকেবা ব্লক লেভেল লিডার্স রক ব নাইকুল থাই তিপ্রাসরক ব জায়গা জঞ্জাল বিরমা অন্তং নি লিডার সনি ফাইগা হাঙ্কাকে পুইলা নিজিনি লাইফ স্টাইল নো স্যাক্রিফাইস খাই লুকুনি বাকি সে সামুং তাংনা নাও হাইকে আথুক কথাং আমসানি লুকুরক তুই কাহামান নান বাকি তামপক কসরকে খানাই নেদি বংখুক তুই যে বিশ্ব রমই অবা হাইকেনর ট্রেনি বিয়ালো কালাইতং जोंथ' अनेक 2015 फाइमान 2014 फाइमदौ 2014 या ताइसा आगेसे 12 फाइमानि दौ 2012 फाइमानि आइने 12 के 15 मानखा दै 12 जों फाइमानि 12 फाइमानि 14 टिमा खादौ 14 एफ्रो तामने सिबे मामरो मानखाता म ओके आइफो कय मास नस्टङै दं खादौ कय मास नस्टङै नै आइपेपि सरकार फाइफ्रोंके पैसा माने रिपेयरिंग खायता ओके अभी पे पिसा दुई थाव खा मान देराय थां खता देराय थां जुका के मुगो बीआईपी टी जुके खायफ्रु के तैसा जों थाङैनाय ब्लक थाङै मुगो खायखता कमप्लेन खायनाय कागज पत्र दैनाय पैसा खायखता म एमने कोई बेला रो सारो एक बेला न अंके अब्र साना अब्र तुकुनाय न रो अब्र तुकु बाइक तुकु माने गला 3-4 ता सनार मानोका गोता थांना सिनाय तंखा आबो माखु माइबो बिसिनि हा पाय हा तंनाय आबो वाली थिबि पायो जिआई टाइल पाइप बो प्ला सगेदौ आदां मादां नंगरो कताल कानेक्शन नि बागे रो कुनो खादा खायजाका उनको आगे खायखादौ उनको जेता नों थागि सामने आधार कार्ड डक्लांग मखाय सिनाय तो आटुक थांग्लना नै ओ ओभारफुल सिनाय कमी तो मानखा आरो yang फाइना हिनाय लामानि आधार कार्ड बाय
orang 100 taka na kado ain dara no dara si joita ke phai ni nai phai lia ge tak tu bukan kono kom tori ma kong ta phai na na sai phai chung abu man lai dia rang tong thamai ka rang tot na emne bese family ro tong am sayo family to 17 korosmi 17 পরিবার তো টোটাল কে 25 26 পরিবার হাইটা 26 nge noni o am sani mo atuk tang para o am saini emle sabo mandai blog ni স্বপ্ন দেবল না ini mo jai mohon haste hapang nong ni tin bial je kalai tongoni tamo ora muso hasta habonang katanam tungo ebe kain bal mugo overfull tui kai tongnam tung kai tungbo দুই বেলা ফোন সার bere phano sonai ma tong ba nge tabu noro দুই বেলা salna ba অভিযোগ দেখাইকা khaya ko paithakni prime time o lukurok tabo bo jingjal birman sing jotono saimano onjisi bom phatirman te kebnikha nok kwagui thangka kebnikha teroi thangka wai mangpili phai tongo media o haipono lukurokni teibo jingjal birman nubjakha omongkha lokishora adc village ni andaro tiprasarok borokni lokishora adc village amsayo kebnikha nok tereo বেশিরভাগ কতন মেশিনটি সাইমাখা যে বোম ব্লাস্ট খালাইমানি বাই যে তুই ক্রিদা যে মানে जों आगे जों सालायो आरे 20 फुट कलकाय खेकेनो तुई फायो आरे 15 फुट बेन फायो 30 फुट बेन फायो ताबखे कलकाय सिंकाय बतुई फालिया माने बम ब्लास्ट खालाइमानि बाय लुक्रक साका बम ब्लास्ट खैमा बाय जे तुइनि लेभेल तमन तेबो कलगि थांगा आमन बिसिंगो मुखैतों थागैतों माइ ताई जे राबार कायजाक रकबो बेलायखिनो देरमं नुखानिनो लाहारो आसु लाखा ताई लाहार का सुप लाखा आसुगै पार्टी मुथायो तो नायमथां बटल तो थाङै सयखा जों गोबां कुंनो नुगो मान्दाय एरिया बो लामा रका सलायमानि yang gawadi area bo गोबां कुंनो उनजिसिनि कन्स्ट्राक्शन ताई आमन तुइ माने तिरप्राव गोरों थायोसि सुदु लकेश्वर एडिसि विलेज नि आन्ध्रया गोबां थायोसि अमहाय फेबा लकेश्वरा एडिसि विलेज नि आन्ध्रखे ताबुक लुक्रक जाला नांजाखा अ बमफा फाटिमानि उनजिसिरो बम फाटिरमा बाय बेलायखिनो खतिङै तंका खास खायै राबार बुफां तामकारनि राबार बायसे दिल्लीनो रां आजिउइ तंलाय माने राबार काइलै ताई मुखैतों थागैतों काइलै तिप्रासारकले बोसो गोनांबा 2 कोटी पटि ओङै मानो लाख पटि मानो तिप्रासारक के 1000 पटियोसो खबजागो बाक्साके 1000 पटि सिदिसक्रै मागनै द तिप्रासारक बोसा लागाते फालिमासाबा आमन बिसिङोसो अमहाय ओङै देरमं ओंखे बाहाय ओंनाय हास्टेनि मन्त्री हाइकाबो तिप्रासा नेता लीडर संजांनाय रंनो एमएलए एमडीसी मन्त्री रकनो ककसारमुं लकेश्वर एडिसि विलेज नि लुक्रक तिनी पाइथाकनि प्राइम टाइम अमनो आं जाकब हाइके बरक नि तै तामो याप्रि सेजागनो नायनायदि दङ टिभिनि मांफ्लियो खुलुमका para payep bumper mo bondo makinai are ke bezalunai unai wenji suro buma peria chini je tawo je para haye bo je bo private limited well ma company bo ule unjisi soy abo khe well india limited angke chin naidi chini parawa chini hasa ole chini ekmatra borasa rabar ko chini mahbokre angke bram rabar bagan chama jaho bram point kheha khetopo kheha no samok klaiphono kheha angke rabar to eman ekta jinis je aro ekta sisa spot khe joto noson thang hiya je khana rabar to nai bo je rabar je chasi je rabar bai je jogajog to nai bo bram kaham ke siu rabar sa khe nostongo ambar areng bo rabar bagan chama jo bom thaya pe khe phangsu noston thanai abo chin dekarbo siya kong kabo siya kintu songe bono spot no ya ba 1 মাস পরে 2 মাস পরে 3 মাস পরে noston thamoyo abo je pepo hina bram kuma pho nosto ya 1 বছর পরে noston thamoyo 1 বছর পরে একটা বোমা পেpo bai 4-5 noston ka ara ekta rabar bagano jodi aini rabar bagan tungjama se 2-300 ta aro 6-7 ta বোমা pe rakha aro rabar thangka ang aini bobishoro aini kmangna ba aini ya chung jotoni
pura elaka manani mangnai chini rabano stong thangke are hiya chombrang no chombada khiyo inthao chombrang no bar phone inthao ha Berapa masa? angke brangke sao je malikana je bagan malik untuk je kuno jagan pho malikana jodi thake chong khia hiyo ako chong tar mohale songo chong bo male peria hiyo jaga no peria hi pho umfo peri thang ke ba siru yan thang are mo chong bisas khimaya chombrang no totally bo chini elaka bo chombrang no bondo khini nayo angke chong ADC প্রশাসন bo sao ba state ne প্রশাসন bo sao jate bo chini এলাকারনি সমস্যা ন ব্রাং সমাধান খিনিং থ আংকে প্রশাসন না চুন কাহাম দেনাই হাই দেনাই না চুন দংস খিনি দেনাই না তে চাথো দেনাই এডিসি প্রশাসন ফন্থ স্টেট নি প্রশাসন ফন্থ রাজ্য প্রশাসন ফন্থ আং প্রশাসন বসাও আংকে যত এমডিসি তংনাই যত এমএলএ তংনাই যত মিনিস্টার তংনাই নাং ফ বন চিন কাউন খুঞ্জু হারি নেউথ হিয়া আং পানো সাও আংকে শুধু এমএলএ লোকাল বা সারা চিনি যে এডিসি এরিয়া বীরচন্দ্র কলেজ এরিয়া ফোন সারা রাজ্য ফোন যত যে লিডারশিপ খিতনায় যত যে তৈফাং প্রোগ্রাম তাং তনায় আং নাং যত নব সাও বদিমা জায়গা যত ন যে থিন জায়গা ফ শুধু রক রহাইয়া পা সারা চিনি সারা রাজ্য যে চৌত চি রাজ্য তো শুধু রাবার বসে চলে তোমাবা সাহায্য খিনে থাও ব জায়গায় যে থিন Jong lama ka solai moke mia kin mai jong ju ni bo janjani samu bera ye bo wenji shiro bo bumpe ri mo tar somoro no to ye jong mosto janjani samu be palian tung thing aro chini somui khoting to ha ke abon no jong bondo khele yo man ke jong sio brang goto o 2-3 বছর kam pe khori thamo abot landslide rong ye to rabar ko khlai ye khoting to ke jong abo brang no inke khotumi phobang abo no khathia bro abo no mania inke chung proman no to bodike khotim paimo haro tre ye no ro tre pai tomo bodike abo bo ye cho lama makau salaha জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন